Bonjour et soyez les bienvenus. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Mes souvenirs d'enfance. ذكريات الطفولة. صفحة, la page 120. J'allais dans une école où la discipline était de rigueur. Cela ne me déplaisait pas car même à la maison, ma mère veillait à ce que nous soyons, mon frère et moi, des enfants bien élevés. كنت في مدرسة حيث الانضباط إجباريا. لم أكن أمانع بما أن أمي تحرص دوما على أن نكون أنا وأخي أطفالا مؤدبين. Mon père adorait chanter le soir, il me faisait réciter mes leçons en chanson. Je me souviens qu'il improvisait des airs à partir de mes poésies, mes conjugaisons, et que nous reprenions en chœur. Ça marchait bien, à part pour les maths. أبي يحب الغناء وفي المساء كان يلحن دروسي. أتذكر أنه يرتجل ألحانا من خلال أناشيدي ودروسي الخاصة بالصرف لنحفظها. الأمور كانت رائعة إلا مع الرياضيات. Petite fille, je me rappelle que je passais de longs moments à table lorsque mes parents avaient décidé que je ne pouvais pas bouger si mon assiette n'était pas finie et mon chien à mes pieds grossissait de ce que je lui refilais en douce. صغيرة أنا أتذكر أنني كنت أقضي أوقاتا طويلة على طاولتي عندما قرر والدي بأنه لا يمكنني النهوض إذا لم أكمل ما في صحني وكلبي عند قدمي يسمن مما أمرر له خفية. J'ai encore en mémoire l'odeur du café au lait et le goût des tartines au beurre salé que préparait ma grand-mère maternelle. Nous y avions droit après la journée à la plage en Bretagne où je passais toutes mes vacances scolaires. Mais moi qui n'aimais pas tellement manger, à part des sucreries, j'en salive rien que d'y penser. J'étais une petite fille joyeuse, mais très timide. Dorothée, mes souvenirs d'enfance. وأحتفظ بذاكرتي أيضا رائحة القهوة الممزوجة بالحليب وذوق الشطائر المملحة بالزبدة التي كانت تحضرها جدتي من أمي. كان من حقنا الذهاب في نهاية النهار إلى شاطئ بريطانيا حيث كنا نقضي عطلتنا المدرسية. أنا التي لا تحب الأكل ما عدا السكريات، أبتلع ريقي لمجرد ذكرها. لقد كنت فتاة مبتهجة لكنني خجولة. J'observe et j'anticipe. À partir du titre, essaie d'imaginer de quoi va parler le texte. من خلال النص تخيل عما سيتحدث النص. Alors من خلال النص من خلال العنوان pardon النص سيتحدث عن ذكريات الطفولة. Je lis pour comprendre. Donc, Rollo, à partir du titre, l'auteur va raconter ses souvenirs d'enfance. الكاتب ولا الكاتبة هنا عندنا الكاتبة دorothée ستتكلم عن ذكرياتها ذكرياتها الطفولية. Je lis pour comprendre. أقرأ لأفهم. Qui parle dans ce texte? De quoi nous parle-t-elle? من يتكلم في النص وعما تتحدث. Alors عندنا c'est l'auteur. الجواب نقولوا c'est l'auteur Dorothée. إنها الكاتبة Dorothée qui parle dans ce texte. Elle parle
de ses souvenirs d'enfance. تتكلم عن ذكرياتها الطفولية. Deuxième question. Quelle époque de sa vie évoque-t-elle؟ يعني ما هي المرحلة من حياتها التي ذكرتها؟ Elle évoque son enfance. ذكرت الطفولة. Elle évoque son enfance, pardon. Troisième question. Quelles sont les personnes évoquées par l'auteur dans le texte؟ من هم الأشخاص الذين ذكروا من طرف الكاتبة في النص؟ Elle évoque ses parents et sa grand-mère maternelle. تحدثت في النص عن والديها الأب والأم وأيضا جدتها من أمها. Quatrième, relie chaque personnage au souvenir qu'il suscite chez l'auteur. يعني عندنا مجموعة من الشخصيات وعندنا يعني تصرفات ولا الأشياء اللي نربط بين الأفعال ولا الأشياء اللي عندها علاقة مع الشخصيات. عندنا لا grand-mère في النص قلنا le goût et les odeurs يعني الروائح والذوق. روائح وذوق الشطائر التي كانت تصنعها. لا mère عندنا لا conduite. لا mère كانت تجبرهم باش يكونوا مؤدبين. Le père les études. الأب كان يدرسهم. Je relis pour mieux comprendre. أعيد قراءة لأفهم أكثر. Retrouve dans le dictionnaire le sens du mot en gras. La discipline était de rigueur. يعني بمساعدة القاموس جد معنى كلمة rigueur. Alors عندنا هنايا la rigueur signifie obligatoire. يعني c'est obligé, était obligé. La discipline était obligée. Deuxième, quel est le lien commun entre l'éducation donnée par la mère à sa fille et celle exigée par son école? Quelle expression du texte justifie ta réponse؟ يعني ما هي العلاقة المشتركة بين التربية المقدمة من طرف الأم لابنتها والتربية المقدمة من طرف المدرسة؟ ما هي التعابير التي توضح ذلك؟ Alors نقولوا الأجوبة. L'éducation نقولوا les deux éducations sont basées sur la discipline. يعني في زوج التربية تاع الأم والتربية تاع المدرسة كانت تعتمد على الأخلاق. Ce qui le montre يعني les passages اللي يوضحوا لنا ذلك. Le passage même à la maison وحتى في البيت. Ma mère veillait à ce que nous soyons, mon frère et moi, des enfants bien élevés. يعني في الفقرة الأولى نلقاوها. يعني قال لك même حتى في البيت أمي كانت تحرص على أن نكون أنا وأخي طفلين مؤدبين. نشوفوا la troisième question. La petite fille Alors, la petite fille se plaignait-elle de sa discipline? Justifie ta réponse. Alors, on dit non, elle ne s'en plaignait pas. عندنا la phrase cela ne me déplaisait pas. يعني الفتاة لم تكن تعارض. لماذا؟ لأن الجملة تقول هذا لم لا أعارضه ولا لا مانع عندي. Quatrième question. Comment procédait le père pour aider sa fille à mémoriser ses leçons? Est-ce que ça marchait dans toutes les matières؟ يعني كيف كان ما هي الطريقة التي كان يعتمدها الأب عندما يدرس ابنته وهل كانت ناجحة في جميع المواد؟ نقولوا le père
faisait, le père faisait réciter à sa fille ses leçons en chantant et cela fonctionnait bien excepté pour les maths. يعني هذا كان جيدا ما عدا في مادة الرياضيات كان يحفظها عن طريق الغناء. Cinquième, relève 3 expressions du texte qui montrent que l'auteur fait un retour en arrière. تستخرج 3 تعابير من النص توضح أن الكاتبة كانت تعود إلى الماضي. Alors عندنا les expressions اللي يوضحوا ذلك هما je me souviens يعني je me rappelle أتذكر j'ai encore en mémoire ما زلت أحتفظ في ذاكرتي. عندنا 3 je me souviens, je me rappelle, j'ai encore en mémoire. À quelle personne l'essentiel du récit est-il rédigé؟ يعني ما هو الضمير اللي كان مكتوب فيه النص يعني في الأغلبية à la première personne du singulier. هو الضمير الأول من المفرد اللي هو je. احنا نقراو النص نلقاوه الضمير المتكرر كثيرا هو ضمير je. Par quel pronom personnel la narratrice est-elle désignée؟ Donc قلناها c'est je. مادام راهي تحكي على نفسها دوغوتي راهي تحكي على نفسها ذكريات طفولتها donc استعملت je. Je me rappelle que je passais de longs moments à table. الجملة هذه أتذكر أنني أقضي أوقاتا طويلة على طاولتي. À qui renvoie le pronom je dans cette phrase؟ علم من يعود الضمير je يعود على l'auteur Dorothée على الكاتبة. À quel temps sont conjugués les verbes؟ الأفعال في النص في أي زمن هي مصرفة؟ عندنا au présent وعندنا à l'imparfait. Quel temps l'auteur emploie-t-elle au moment de l'écriture et quel temps emploie-t-elle pour évoquer un souvenir? Alors, au moment de l'écriture, elle utilise ou elle emploie le présent de l'indicatif. Pour évoquer un souvenir, elle a employé l'imparfait. يعني كاين الوقت اللي كانت تكتب فيه كانت تستعمل لو بريزون وكي تسترجع الذكريات اللي وقعت لها في الماضي تستعمل l'imparfait. Sais-tu comment on appelle un texte dans lequel l'auteur et le narrateur personnage sont la même personne؟ يعني كيف هل تعرف كيف نسمي النص الذي يكون فيه الكاتب هو نفس الشخص اللي يتكلم. دونك هنايا نسميوه un récit autobiographique. Récapitulons. Raconte avec tes propres mots l'essentiel de ce texte. يعني بكلماتك الخاصة ولا الشخصية لخص القصة. Alors Dorothée parle de son enfance. Dorothée تكلمت عن طفولتها. Elle évoque la discipline sévère de sa mère, l'aide que lui apportait son père. يعني تذكرت تربية أمها الصارمة وأيضا مساعدة الأب لها. L'aide que lui apportait son père pour ses études et le goût وأيضا رائحة وذوق des repas préparés par sa grand-mère والأكل الذي كانت تحضره جدتها. Alors je retiens l'essentiel. هنا ملخص للدرس. L'autobiographie est composée de auto soi-même, bio la vie, graphie écrire. يعني معنى كلمة autographie متكون من 3 كلمات. auto يعني نفس الشخص. bio la vie الحياة. graphie مكتوب. Le récit autobiographique est un récit dans lequel l'auteur raconte sa vie, ses souvenirs d'enfance, d'adolescence, sa vie passée. يعني في السيرة الذاتية الكاتب يحكي حياته ذكرياته الطفولية أو
مرحلة المراهقة وأيضا حياته كلها. L'auteur et le narrateur personnages sont une seule et même personne. يعني الكاتب والراوي الشخص الراوي هما نفس الشخص. Le récit est écrit à la première personne. السيرة هذه الذاتية تكتب في الضمير الأول. Le pronom je représente tantôt la personne d'autres fois tantôt l'auteur en train d'écrire. يعني هذه je تمثل الشخصية التي عاشت تلك الذكريات في الماضي